वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये को तो दिल। हाँ जी जी आया नू कितने दिन हो गए आपां इकट्ठे बैठ के वो गल्लां नहीं कर सके, गल्लां जिंदगी दियां, तेरी ते मेरी जिंदगी दियां। सानू बहुत मिस होइयां सी, असीं मिस कीतियां सी। तू कीतियां सी? हाँ जी। बरसी बाबा जी हुणां दी आई। आपां नू बहुत कुछ याद कराउण लई। कि किसी ने इन्नियां कुर्बानियां कीतियां अपने लिए, क्यों? Babaji's anniversary is here to remind us many things. To remind us the real worth of human life. To remind us the real beauty of human life. To remind us the real success of human life. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Guru, Guru.
Guru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. जी जिन्ने साधु संत सारे ही भले हन, जो सतगुर दे दसे रस्ते ते चल के किते पहुंचते हैं, इन्हां दियां जो जन्म जन्म दियां भगतियां उन्होंने कीतियां, वो सिर्फ उन्हां तक ही सीमित नहीं रही हैं, वो सारी दुनिया दे काम होती। दूसरिਆਂ ਦੇ प्यार विच दूसरिਆਂ ਲਈ हमदर्दी विच उन्होंने कई जन्म लाए उत्थे पहुंचण ਲਈ कि जिथे वो प्रवान हो सकन। ते फिर रब उन्हां दी ड्यूटी लावे मनुखता दी सेवा ਲਈ। The anniversary of Babaji is here to remind us that someone spent so many lifetimes to reach a state where they became one with the divine, became accepted by the divine, and became one with the divine. And then the divine assigned some seva to them. So we are here to bow down to their sacrifices, their love for their coming generations. Love. Love is the word. Love is the word.
इस चीज़ नूं आपां थोड़ा समझना। परमात्मा प्यार है। God is love, pure love. ध्यान लो ना जी। Please become focused at the heart area or in between the eyebrows. परमात्मा प्यार है। ते ओदी रचना दा जो मुढ़ला गुण, सब तो वड्डा गुण, वो प्यार है। क्योंकि वो प्यारां विचों पैदा हुई। God is love, pure love. Love is the central virtue of His creation. The central virtue of His creation. We are His creation too. And the center of our being is the heart. And that is love. The center of our being is pure love. The most powerful virtue in us, which has been placed in us by the divine, is pure, unselfish, unconditional love. अपना दिल अपने बदन दा सेंटर है, मध्य है। जो प्यारां दा सेंटर है। जदों भी आपां कुछ करते हाँ, जे आपां नूं उस करन विच प्यार है, जे कोई काम करते हाँ तो उहदे विच प्यार है, ते आपां लम्मे घंटे कर सकते हाँ, ज़्यादा चिर कर सकते हाँ ते थकते भी नहीं। ते जिहड़ा काम आपां लाइक नहीं करते, वो बहुत लम्मा चिर कर नहीं सकते ते जल्दी थक जाते। When we engage in work which we love, we can work for long hours without fatigue. And the work which we don't love, in that we become tired easily. प्यार नूं समझना जी कि इस रस्ते ते जिंदगी नूं कामयाब बनाउण लई केड़ी चीज़ जरूरी है। तो ध्यान लाया ना,
हाँ, दिल ते ध्यान ला जा मस्तक ते कि जिंदगी नू कामयाब बनाने वास्ते सब तो जरूरी चीज है प्यार। अपने अंदर प्यार हुए। प्यार कित्थों आवे? कुछ प्यार मां ने सिखाया सी कि प्यार की हुंदा। बाकी प्यार रब सिखाउंदा। जदों आपां ध्यान लाउंदे हां, बंदगी करदे हां ते बंदगी करन नाल, सिमरन करन नाल आपां परमात्मा दे नेड़े जांदे हां ते उहनूं महसूस भी करन लगदे हां। की होण लगदा है कि आपां प्यार दे नेड़े जांदे हां, इश्क दे नेड़े जांदे हां ते इश्क आपां नूं अंदरों छूंहदा है ते अपने विच बदलाव हुंदा है। During meditation, we move closer to the divine. Closer, more closer, more closer, and then one day we feel him, we meet him. Even as we move close to him, we are moving close to Ishq. We start becoming touched by the Ishq. And then as we meet him, the Ishq, God Ishq, flows into us. In other words, in actual reality, there is already Ishq in us, but which is distorted because of our worldly thoughts and actions. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਲੇਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। We all are here for two tasks. One is to recognize who we are, because life remains a burden, life remains a bundle of worries until
we don't recognize who we are. And once we recognize who we are, then the life becomes celebration. Celebration. Celebration is celebrated, life is celebrated by helping others. This is the only way to celebrate human life. Only way to celebrate human life is to help others. महाराज जी कहते चल आप दो लाइनां पढ़िए उन्हां दे बचनां दियां फिर होर गल करांगे ठीक है ठीक है साजन चले प्यारिया साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई महाराज जी अपन नूं कहंदे तैनू ते सानू कि असी तेरे नाल चलदे हाँ तेरे नाल तुरदे हाँ तेरे नाल रहंदे हाँ हमेशा ही भावें तैनू नहीं पता तेरे नाल रहंदे हर वक्त पर ना रहंदे होया भी तू साडे तो विछड़िया है तेनू पता है अब तू किस तरह सानू मिल सकदा तू मिलना है आके तू बाहर रहंदा है तू अंदर आते आपां मिलिए The divine says that I stay with you all the time. I move with you. I lie down with you. I sit with you. I'm always with you. And still you are separated from me. Do you know how we can meet? प्यारा नलकुन साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई जन चले प्यारे क्यों मेला होई जन चले
चले चले He himself poses a question. आप ही सवाल पाਉਂਦੇ ਤੇ आप ही जवाब ਦਿੰਦੇ. Then he answers it. He says, जे गुण होवे कंठड़िया मिलेगा सोई जे तेरे विच प्यारां दा गुण हैगा ते तैनू फिर उन्हें आप ही मिल लेना. He says the answer to the above question is that if you have the virtue of love in you, then the divine himself is going to make you meet him. जे गुण होवे गंठड़िया मिलेगा सोई जे गुण होवे गंठड़िया गा सोई जे गुण होवे गुण जे गुण होवे बढ़िया जे गुण होवे सोई. अच्छा ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ. Do you remember by what name we call his or remember his utterances? Oh. We call them his love letters to us. His love letters to us. Let's
Do you want? Do you want to read more of his letter? You do? Okay. Let's then sing guitar now. Hirde te dhyan jamastak te. मस्त हो के गाने प्यारां दा उन्हें आपां नूं प्यारां दी चिट्ठी पाई प्यार विच होर कुछ याद नहीं रहिंदा हुंदा सिर्फ वही एक जिन्ने चिट्ठी पाई Let's sing this Tarna, remembering that love letter from the beloved makes our being throb with anticipation. खत सजना दे सुना निमाए सानू खत सजना दे सुना निमाए सानू खत सजना दे सुना Oh, my mother, please read the love letters of my beloved to me. They are written in the language of love. And I'm just learning that language. But you know that language well. Please read his letters to me. निमाए सानू खत सजना दे सुना निमाए सानू खत
एक खत उन्हें प्यारां दी बोली विच लिखे ते मैं अजे बोली सिखदी हाँ, मैनू आउंदी नहीं पढ़नी, तू पढ़ के सुना, तेनू आउंदी बोली। तकदीरां बदलन हारे नी ओ बड़े ही महंगे Oh my darling daughter, his love letters are so precious. That they change your destiny. They transfer you from a human consciousness to the divine consciousness. They transfer you from attachment to pure love. They transfer you from anger to compassion, from greedy nature to generous, sharing nature. They transfer your egoistic mindly consciousness to utter humility. They are so powerful. They are so precious. तकदीरां बदलन हारे नियो बड़े ही महंगे तकदीरां बदलन हारे नियो बड़े ही महंगे तकदीरां बदलन नीति किसे विरले नू सुन दे
darling daughter, another thing. Only the rare ones are capable of listening to them. They cannot be listened with these ears which are attached to our bodies outside of our body. They are listened with the heart. And only the rare ones know the secret how to listen with the heart. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ, ਭਲਾ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਗੰਠੜੀਏ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹਲੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ
नानक कहे सहेलियों सौखरा प्यारा. Maharaj Ji says, move close to me, I'll tell you one thing. That our beloved is so loving. He is so loving. नानक कहे सहेलियों सौखरा प्यारा. He is full of love. नानक कहे सहेलियों सौखरा प्यारा. नानक कहे यो खरा प्यारा. जी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ हैं. जिस काम करने विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ हैं, ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ हैं ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. Whenever there is element of love in what we do, the quality of the work is immediately improved and the quantity is increased without increasing the fatigue caused by work. ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ. The task of recognizing or realizing our true self and spreading the wave of humility, kindness and love throughout the world can only happen. We can only do that if there is love in us.
And love is received from within, from Him. The longer we stay with Him, the more loving we become. More lovingly we do the meditation, longer we would be able to do the meditation. And with more intensity. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ प्यार तो बिना कभी भी कामयाब जिंदगी नहीं हो सकती। Human life can never be called a successful life if there is no pure love in us. It's so simple. No matter what else we have, nothing is going to give us the everlasting peace, everlasting sense of contentment. ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। All of us, we must take an inner inventory. That do I love walking this path? Because that's the only guarantee of being successful. That is the only surety of having a successful life. And then we should make a list that I like this, I love this, I love this, I love this, I love this. Don't look for any negatives, only positives. There is actually no negative. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ effectively the service to humanity in the form of spreading the wave of humility, kindness and love which God has trusted us with. We would be easy
we would more quickly and easily be able to spread it if we engage in this with love. With love. महाराज जी कहते तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला तेरा एको नाम मजीठड़ा मैं जदों तेरा नाम लेनी मैनू जदों तेरा ख्याल आउंदा ते नाल ही प्यार आउंदा तो उस प्यार नाल मेरी सुरती रंगी जांदी तेरा एको नाम मजीठड़ा ते मेरी सुरती पक्के प्यारा नाल रंगी जांदी पक्के प्यारा नाल जेड़ा उतरदा ही नहीं रंग When I remember you, oh my beloved, when I think about you, I start feeling humble. I start feeling love in me. And the more I think of you, not thinking in the way of thinking, but just remembering that you are and you are within me and outside of me. Just this thought. No other thinking. This imbues my consciousness with pure love. Vast love, never fading. And my consciousness becomes imbued with pure love forever. Forever. Ratta mera chola, sad rang tola. Tola. Tola is the word which no language in the world can translate it. It is Tola. It's futile to try to say anything about it. It's the level of intimacy which mind has no capacity to imagine. And Maharaj Ji, Guru Nanak Dev Ji talks to God by calling him Tola. Maharaj Ji Paramatma nu akhde Tola. Tola. ਇਹ ਐਨੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਐਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ रत्ता मेरा चोला सद रंग टोला I become with your union I become permanently imbued with ishq.
In other words, I recognize that I was and I am ishq. ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਲਾ, he calls him टोला मेरा जी कर दो, oh my beloved, you're so loving. I could never imagine. तू इन्ने प्यारा वाला। तू समझदा ना कि अपन ये चीज़ां क्यास नहीं कर सकते। जो किरपा करके अपनी मेहनत ते खुश हो के उत्थों तक ले जू तो फिर आप देखेंगे, जरूर देखेंगे, लैके जाऊगा। प्यार हुण इत्थे सूई अपनी अटक जावे जी, अटक जावे। Oh my Tolla, how intensely I long that I become one with you. I want to experience this. It has aroused such an intense longing in me to experience what you are talking about. I want to merge with you to experience that epitome of love. बहुत ਬੀਬੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇਗਾ 3-4 ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। टोला मेरा जी करदा, जी बैठ के गाना मस्त होना, काली नहीं करनी चाहिए। ਆਪਾਂ तू ना उन्ना चिर उठी ना ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਵੀਂ, ਤੂੰ ਮਸਤੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਤੀ।
वे टोला मेरा जी करदा, वे टोला मेरा जी करदा, जी करदा. All my being desires this. तेरे विच ही मैं कोल मिल जावा, वे टोला मेरा जी करदा. How I wish I merge with you so swiftly. वे टोला मेरा जी करदा, तेरे विच ही मैं कोल मिल जावा, वे टोला मेरा जी करदा. तेरे विच ही